Welcome to English with Zahir Fayaz. Today I'm describing progressive and non-progressive verbs. आज हम पढ़ने जा रहे हैं progressive और non-progressive verbs. कुछ verbs को progressive tenses में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. Some words are not used in any of the progressive tenses. Because these would describe states, क्योंकि ये word state इन्हें हालत या मौजूदियत को बयान करते हैं. They don't show activities which are in progress. ये activities को जाहिर नहीं करते जो कि जारी होते हैं, हो रहे होते हैं. So ऐसे words जिनको progressive tenses यानी ing form में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे verbs non-progressive verbs कहलाते हैं. जिस तरह कि now, KNOW now, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. आपने कभी इसको नॉविंग नहीं सुना होगा कि I am knowing Ali, या नीड आपने कभी नीडिंग नहीं सुना होगा, या वांट आपने कभी वांटिंग नहीं सुना होगा. क्यों? क्योंकि ये वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है और इनको प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करना गलत है. या लव या हैड. अब नाउ ये एक मेंटल स्टेट को बयान करता है, आपकी मेंटल हालत को बयान करता है. अंडरस्टैंड, समझना. हम इस तरह क्यों नहीं कहते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू? हम ऐसे जुमला कभी नहीं कहते. हम क्या कहते हैं? आई अंडरस्टैंड यू. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, वीडियो चैनल मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा वो लाजम देखें. सो हम क्यों कहते हैं आई अंडरस्टैंड यू? क्योंकि अंडरस्टैंड एक मेंटल स्टेट है. It is not an activity. एक अमल नहीं है, एक फेल नहीं है, ये सिर्फ एक हालत है. या लव, LOVE लव. सो हम क्यों नहीं कहते कि he is loving her, वो उससे मोहब्बत कर रहा है. हम क्या कहते हैं? he loves her, वो उससे मोहब्बत करता है. हम he is loving क्यों नहीं कहते? क्योंकि लव एक इमोशनल स्टेट को बयान करते हैं. ये अमल नहीं है, ये स्टेट एक हालत है. सो ये नॉन प्रोग्रेसिव. हैड एक नॉन प्रोग्रेसिव. और लाइक, आई एम लाइकिंग मैंगो जूस. इस तरह हम क्यों नहीं कहते? हम क्यों कहते आई लाइक सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म. आई लाइक मैंगो जूस. क्योंकि लाइक भी एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. सो वो वर्ब्स जिनको प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स कहलाते हैं. जिस तरह कि नाउ, अंडरस्टैंड, रियलाइज, लव, हेट, लाइक, इस तरह बहुत से और हैं. स्मेल, टेस्ट, लुक भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स हैं, यानी स्टेटिव वर्ड्स. वो वर्ड्स जो स्टेट को बयान which describe states, they are also called stative verbs. इनको stative verbs भी कहा जाता है. So smell, taste, look भी stative verbs हैं, ये भी हालत को बयान करते हैं. लेकिन फिर कुछ stative verbs को progressive tenses में इस्तेमाल किया जा सकता है. वो क्यों? क्योंकि कुछ verbs दो मानी देते हैं. प्रोग्रेसिव टेंसेस में जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो ये दूसरी मानी देते हैं, ये वही मानी नहीं रखते जो कि स्टेटिव वर्ब के तौर पर एक मानी होती है. इनमें से हम आज स्मेल, टेस्ट और लुक को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जब एज ए स्टेटिव वर्ब इनका क्या मानी होता है और एज ए डायनामिक वर्ब जब ये एक्शन को जाहिर करते हैं फिर इनके क्या मानी होते हैं. स्टेटिव वर्ड्स पर हम आगे एक दूसरी डिटेल वीडियो जिसमें हम एक पूरी लिस्ट स्टेटिव वर्ड्स की बयान करेंगे और इनमें ये वर्ड भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ वर्ड्स जो है प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव दोनों होते हैं, वो कौन कौन से हैं और प्रोग्रेसिव के तौर पर ये क्या मानी देते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव के तौर पर ये क्या मानी देते हैं. यहाँ हम उनमें से सिर्फ 3 स्मेल, टेस्ट, लुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बतौर प्रोग्रेसिव क्या मानी देते हैं और बतौर नॉन प्रोग्रेसिव ये क्या मानी देते हैं. तो लुक, जब लुक का मतलब हो देखना, जब लुक का क्या मतलब हो देखना, तो ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है. प्रोग्रेसिव वर्ब, वो वर्ब जिसको
ING यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है और प्रोग्रेसिव टेंसेस में ING फॉर्म पर भी इस्तेमाल होता है। सो जब लुक का मतलब हो देखना, तो ये एक प्रोग्रेसिव टेंस है और इसको ING फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वी आर लुकिंग एट द बोर्ड, हम बोर्ड को देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने डिस्क्राइब किया, हम बोर्ड को देख रहे हैं, देखने का मतलब भी जारी है। तो जब लुक का मतलब देखना हो, ये प्रोग्रेसिव वर्ब है और उसको प्रोग्रेसिव टेंसेस में ING फॉर्म में इस्तेमाल करना सही है। सो ये एक सही जुमला है, वी आर लुकिंग एट द बोर्ड। रेहान खिड़की से बाहर देख रहा है, रेहान इज लुकिंग आउट द विंडो, रेहान खिड़की से बाहर देख रहा है, देखने का मतलब भी जारी है, अभी देख रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो मौजूद है चैनल पर, सही। सो रेहान खिड़की से बाहर देख रहे, जब लुक का मतलब देखना हो, ये प्रोग्रेसिव वर्ब है और इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये जुमला भी सही है। लेकिन जब लुक का मतलब हो लगना या लगने को उर्दू में के दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है दिखना, लगना या दिखना, दिखना मतलब दिखाई देना। जब लुक का मतलब हो लगना या दिखना, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इट इज देन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी इसको फिर ING फॉर्म में इस्तेमाल करना गलत है, प्रोग्रेसिव टेंसेस में इसको इस्तेमाल करना गलत है। मसलन आप लोग, अली बीमार लग रहा है, अली बीमार लग रहा है मतलब दिख रहा है, अभी लग रहा है, अली बीमार लग रहा है, लगने का मतलब भी जारी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो लोग नॉर्मली कहते हैं अली इज लुकिंग सिक, अली इज लुकिंग सिक, या आप अच्छे लग रहे हो, आपने ज्यादातर लोग FB वगैरह पर कमेंट्स भी करते होते हैं, यू आर लुकिंग नाइस, आप अच्छे लग रहे हो, अभी लग रहे हो, प्रेजेंट में यू आर लुकिंग नाइस। लेकिन हमने क्या कहा, जब लुक का मतलब हो लगना या दिखना यानी दिखाई देना, तो फिर ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसको फिर प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करना गलत है। तो अब नॉर्मली सना बीमार लग रही है, तो लोग नॉर्मली कहते सना इज लुकिंग सिक, सना बीमार लग रही है, अभी बीमार लग रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये जुमला गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार कहा कि जब लुक का मतलब हो लगना, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, फिर इसको ING फॉर्म में इस्तेमाल करना या किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल करना गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे, सना इज लुकिंग सिक, सना बीमार लग रही है, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे और वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस रिपीटेड एक्शन को जाहिर नहीं करेगा, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस मानी देगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सना बीमार लग रही है, सिंपल प्रेजेंट हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो मौजूद है। सना अभी बीमार लग रही है, इसको जब हम सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में cs और is प्लस वर्ब, तो फिर हम कहेंगे सना लुक्स सिक, सना लुक्स सिक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन मानी दे रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सना लुक्स सिक मींस दैट Sana is looking sick, but this sentence is grammatically wrong because as I described before, when look means lagna ya dikhai dena, dikhna, then it is a non-progressive verb and it is not supposed to be used in any of the progressive tenses. सही है। इसी तरह दूसरा जुमला, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे लग रहे हो, अभी लग रहे हो, तो हमने क्या कहा, जब लुक का मतलब लगना हो, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो फिर आप लोग तो नॉर्मली कहते हैं आप अच्छे लग रहे हो, अभी रिप्रेजेंट करेंगे यू आर लुकिंग नाइस, बट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा कि लुक का मतलब जब देखना हो एक प्रोग्रेसिव वर्ब है and it may be used in any of the progressive tenses, but when look means लगना या दिखना, then it is a non progressive verb, फिर एक non progressive verb है और इसको फिर ing फॉर्म में इस्तेमाल करना गलत। So you are looking nice, आप अच्छे लग रहे हो,
یہ جملہ گرامیٹیکلی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ لک کا مطلب لگنا ہو تو اس کو آئنٹی فارم میں استعمال نہیں کیا گیا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم پریزنٹ کنٹینیوس کی جگہ سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے کیونکہ ورب نان پروگریسو ہے. اور سمپل پریزنٹ ٹینس یہاں پر ریپیٹڈ ایکشن کو ظاہر نہیں کرتا، یہاں پر یہ معنی دے رہا ہے پریزنٹ ٹینس کا. سو ہم کہیں گے یو لک نائس. یو آر لکنگ نائس مینس یو لک نائس. سمپل پریزنٹ ٹینس یہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس کیونکہ سبجیکٹ پلس ورب فرسٹ فارم ہے اور معنی دے رہا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. کیونکہ لک یہاں پر مطلب ہے لگنا یعنی دکھنا اور نان پروگریسو ہے تو آئی فارم میں استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں. اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس میں آپ سنا واز لوکنگ نائس یا یو ور لوکنگ نائس، یہ بھی غلط ہے. تو پھر وہاں آپ پاسٹ کنٹینیوس کی جگہ سمپل پاسٹ جس میں ہی لکڈ نائس، وہ اچھا لگ رہا تھا. سو جب لک کا مطلب ہو دیکھنا، اٹ از اے پروگریسو verb and it may be used in any of the progressive tenses because then it shows an activity. But when look means dikhai dena ya lagna yani dikhna, then it is a non-progressive verb and it isn't supposed to be used in any of the progressive tenses. پھر اس کو progressive tenses میں استعمال کرنا غلط. اسی طرح smell another one. اسمیل کا جب دو معنی دیتا ہے. اسمیل کا جب مطلب ہو سونگنا، کیا مطلب ہو؟ سونگنا، then it is a progressive verb. پھر یہ ایک progressive verb ہے. اس کو progressive tenses میں استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے کہ میں ایک پھول سونگ رہا ہوں، ابھی سونگ رہا ہوں. ہم نے کہا جب لک اسمیل کا مطلب سونگنا ہو، یہ پروگریسو ورب ہے اور اس کو آپ کسی بھی پروگریسو ٹینس میں استعمال کر سکتے ہیں. سو میں ایک پھول سونگ رہا ہوں. آئی ایم اسمیلنگ اے فلاور. آئی ایم اسمیلنگ اے فلاور. میں ایک پھول سونگ رہا ہوں. سونگنے کا مطلب ہی جاری. اسی طرح آپ پاسٹ کنٹینیوس میں بھی کہہ سکتے ہیں آئی واز اسمیلنگ اے فلاور. میں ایک پھول سونگ رہا تھا. another example عائشہ چائے سونگ رہی ہے. سونگنا جب مطلب وہ پروگریسو ورب ہے، اس کو کسی بھی پروگریسو ٹینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. عائشہ از اسمیلنگ ٹی. عائشہ چائے سونگ رہی ہے. سونگنے کا مطلب بھی جاری ہے. سو یہ جملہ بھی صحیح ہے. لیکن جب اسمیل کا مطلب ہو بو ہونا، بو ہونا، بو ہونا، سونگنا علیحدہ میننگ دیتا ہے، بو ہونا علیحدہ. مثلا آپ کوئی چیز سون کے آپ کہتے ہیں یہ خراب بو کر رہا ہے، تو یہ مطلب بو کرنا مطلب بو ہونا، رائٹ. یہ انڈا خراب ہو چکا ہے، دس ایگ ہیز گون بیڈ، رائٹ. یہ خراب بو کر رہا ہے. تو جب اسمیل کا مطلب ہو بو ہونا، پھر یہ ایک نان پروگریسو ورب ہے. کیا ہے؟ نان پروگریسو ورب. پھر اس کو پروگریسو ٹینسز میں استعمال کرنا غلط ہے. مثلا آپ کہتے ہو کہ میں پھول سونگ رہا ہوں. سونگنا مطلب تو بس پھر تو پروگریسو ہے. آئی ایم اسمیلنگ اے فلاور. اب اگر آپ کہتے ہو کہ یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے، یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے، ابھی بو کر رہا ہے، تو ہونا تو اگر آپ دیکھیں ایکشن ابھی جاری ہے تو جو ایکشن لیکن یہ تو اسٹیٹ ہے، تو ہونا تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس چاہیے کہ دس سبجیکٹ پلس از ایم آر پلس ورب. جی ویڈیو چینل پر موجود ہے. یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے. دس فلاور از اسمیلنگ نائس. یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے. یہ اس طرح لوگ کہتے ہیں دس فلاور از اسمیلنگ نائس. یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے کیونکہ عمل ابھی جاری. لیکن یہ جملہ غلط ہے. ہم نے کہا پہلے بھی کہ اسمیل کا جب مطلب ہو بو ہونا، یہ ایک نان پروگریسو ورب. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جس طرح پہلے لوگ کے ساتھ ہم نے ایکسپلین کیا، وہاں پر ہم پریزنٹ کنٹینیوس کی جگہ سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے اور معنی دے گا پریزنٹ کنٹینیوس کا. تو پھر سمپل پریزنٹ میں کس طرح کہیں گے؟ دس فلاور سبجیکٹ پلس ورب فرسٹ فارم. دس فلاور اسمیلز. سمپل پریزنٹ میں جب سبجیکٹ سنگولر ورب کے ساتھ ایس ای سورا ایس لگا ہے. دس فلاور اسمیلز نائس. اب یہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس کیونکہ سبجیکٹ پلس ورب فرسٹ فارم ہے، لیکن معنی دے رہا ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا. دس فلاور اسمیلز نائس مینز یہ پھول اچھا بو کر رہا ہے. اور یہ جملہ گرامیٹیکلی رانگ ہے، غلط ہے، جو کہ عموماً کہا جاتا ہے اس طرح کے جملے، رائٹ. نان پروگریسو وربس کو بھی غلطی سے
प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रामर के मुताबिक ये गलत है। अनदर एग्जांपल, आप कहते हो आयशा चाय सूंघ रही है, तो सूंघ रही है तो सूंघना जब मतलब वो स्मेल का फिर एक प्रोग्रेसिव वर्ब है और इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आयशा स्मेलिंग टी। अब आप कहते हो कि ये चाय खराब बू कर रहा है, ये चाय खराब बू कर रहा है, अभी बू कर रहा है। So this the tea is smelling awful. The tea smelling awful. चाय खराब बू कर रहा है, अभी बू कर रहा है, तो लोग उसको देखेंगे कर रहा रही वो एक्सेट्रा। हमने इस तरह सारे वीडियो में ये चीज़ करने से मना किया। हमने एक्शन के इंग्लिश बहुत आसान है, चुका चुकी रहा रही, ऐसी सिस्टम की वजह से इंग्लिश को एक बहुत मुश्किल चीज़ बनाया हुआ है और स्कूलों में स्टूडेंट्स नहीं समझते होते इन चीज़ों को। सो ये गलत तरीक़ाकार है और फेल सिस्टम है। हमने अमल पे जोर दिया है हर एक चीज़ में और शुरू से सारी वीडियोस में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है सारे टेंसेस कि कितना आसान है इंग्लिश सीखना। सो आप कहते हो कि ये चाय खराब बू कर रही है, तो अभी बू करना का अमल है, तो आप अगर देखोगे तो इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट करेंगे, द टी इज स्मेलिंग ऑफुल, चाय खराब बू कर रही। लेकिन ये जुमला ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हमने पहले भी कहा जब स्मेल का मतलब वो बू होना या बू करना, फिर ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। द टी स्मेल्स ऑफुल, टी सब्जेक्ट, स्मेल सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ जैसे स्मेल्स, द टी स्मेल्स ऑफुल, चाय खराब बू कर रहा है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन मानी दे रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इसी तरह टेस्ट भी दो मानी देता है। जब टेस्ट का मतलब हो चखना, तो ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है। जब टेस्ट का मतलब क्या हो चखना, ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है और इसको किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चावल चख रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग राइस, या पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज टेस्टिंग राइस। इसी तरह अहमद एक एप्पल चख रहा है, अहमद इज टेस्टिंग एन एप्पल, या पास्ट कंटिन्यूअस में अहमद वाज टेस्टिंग एन एप्पल। लेकिन जब ये अब ग्रामेटिकली दोनों जुमले सही है, क्योंकि हमने कहा कि चखना जब टेस्ट का मतलब हो तो फिर ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है और उसको किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब टेस्ट का मतलब हो जायका होना या जायका करना, जायका करना या जायका होना, then it is a non progressive verb, फिर ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। इसको फिर किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं चावल चख रहा हूँ, तो आई एम टेस्टिंग राइस, ये तो सही है चखना जब मतलब। अब मैं कहता हूँ कि चावल मज़ेदार जायका कर रहा है, चावल मज़ेदार जायका कर रहा है, जायका करना। तो अगर आप देखें ग्रामेटिकली तो आप कहेंगे कि अभी जायका कर रहा है, तो होना तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चाहिए, क्योंकि जो अमल अभी जारी हो उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो द राइस इज टेस्टिंग डिलीशियस, चावल अच्छा जायका कर रहा है, द राइस इज टेस्टिंग डिलीशियस, अभी जायका कर रहा है, तो ऑन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चाहिए। लेकिन ये गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि अभी हमने कहा when test means जायका करना या जायका होना, then it is a non progressive verb, फिर ये एक non progressive verb है, इसको progressive tenses में इस्तेमाल करना गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे, वही रूल present continuous की जगह हम simple present इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे the rice tastes delicious, rice tastes delicious, subject rice singular है, test के साथ s, simple present में tastes delicious, subject plus verb plus one। अब ये है सिंपल प्रेजेंट, मानी दे रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, चावल मजेदार जायका कर रहा है। अनदर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि अहमद इज टेस्टिंग एन एप्पल, अहमद एक एप्पल चख रहा है, तो जब मतलब वो चखना तो एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसको किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करना सही है। लेकिन अब अगर हम कहें कि एप्पल अच्छा जायका कर रहा है, एप्पल उम्दा जायका कर रहा है या अच्छा जायका कर रहा है, तो जायका करना या जायका होना मतलब वो टेस्ट का फिर एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है।
تو اگر آپ دیکھیں ایپل اچھا ذائقہ کر رہا ہے، ابھی ذائقہ کر رہا ہے، تو بندہ اس کو دیکھے وہ کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے وہ اس طرح کہے گا the apple is tasting nice، ایپل عمدہ ذائقہ کر رہا ہے، لیکن یہ جملہ گرامیٹیکلی غلط ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی repeatedly which you've been told since the start of the video کی شروع سے ہم نے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، right? You've been told several times that in such case then present continuous or past continuous or any other progressive tense is replaced by simple present or simple past tenses etc. پھر ہم اس کی جگہ present continuous کی جگہ simple present استعمال کرتے ہیں، past continuous کی جگہ simple past tense استعمال کرتے ہیں۔ So the apple is tasting nice غلط ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے simple present میں؟ The apple tastes nice۔ apple یہ ہے simple present tense، subject plus or first form test singular ہے، اس کا یہ tastes nice، apple اچھا ذائقہ کر رہا ہے simple present اور ماضی present continuous tense کا دے رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور بھی وربس ہیں جو کچھ مینٹل سٹیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کچھ ایموشنل سٹیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کچھ سینس آف پرسیپشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس طرح کے، اور ان پر ہم ایک آگے ڈیٹیل ویڈیو پروگریسو اور نان پروگریسو ورڈز پر آگے بنائیں گے، جس میں انٹرمیڈیٹ ایڈوانس لرنرز کے لیے کہ تھنک پروگریسو جب ہوتا ہے کیا میننگ دیتا ہے، نان پروگریسو ہوتا ہے کیا وے جب پروگریسو ہوتا ہے کیا میننگ دیتا ہے، نان پروگریسو ہوتا ہے کیا میننگ دیتا ہے، فیل جب پروگریسو ورب ہوتا ہے کیا میننگ دیتا ہے، نان پروگریسو ورب ہوتا ہے کیا میننگ دیتا ہے۔ سو یہ آگے ہم سارے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے۔ فی الحال ہم نے یہ 3 ورب استعمال کیے۔ اچھا، ٹیسٹ میں لوگ ان کو لنکنگ وربز یا کاپولرز یا کاپولس بھی کہا ہے، کاپولرز یا کاپولس یا لنکنگ ورب کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے وہ ایکسپلین نہیں کیا۔ لنکنگ وربز ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ کیوں کہا جاتا ہے، کس بنا پر، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم ایکسپلین کریں گے۔ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہو، if you haven't understood any of the points، کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو، you may ask in the comment box، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور those who haven't subscribed to the channel they must subscribe the channel، جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازماً چینل سبسکرائب کرے so that you could get the upcoming videos، کیونکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ Thanks a lot for watching۔